Hi students, welcome to my channel Plus 2 our classes by Shobhan sir. आज आम आलोचना करिबा आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स रो बाध्यतामूलक ओडियार प्रथम एकक गद्य जहाँकि तुमर गद्य विभाग प्रथम एकक जहाँकि इतिहास लेखक होउचंती विश्वनाथ कर। यार दुई बा तीन पार्ट रे मु यहाँ सारी यह तुम इंटरनाल रोचे। इंटरनाल 20 ରୁ 20 मार्क आने तुमको साहाय्य करिवो। तेणु वीडियो को प्रथम लेकिन शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को लाइक कर दिंतु। तुम सब्सक्राइब मो पाई मोटिवेशन रूपे काम कर सहित व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक भी मु डिस्क्रिप्शन में देदेवी। से तुम नोट्स पीडीएफ एंड वीकली एग्जाम हम से ग्रुप से जॉइन कर। चलो पाठ आरंभ करिबा। प्रथम एक गद्य विभाग इतिहास लेखक होउचंती विश्वनाथ कर। ए संसार रे साधारणतः दुई श्रेणी मनुष्य दृष्टि हुएंती। एक श्रेणी आउ दुई श्रेणी। पृथ्वीर नाना वर्ष दर्शन करती संभव करती मात्र कौन वस्तुर तत्व निरूपण करने विषय से प्रयास देखा जाए ना कि प्रणाली बा सूत्र रे केउ वस्तु से निकटस्थ है बा किपरि तार सद्व्यवहार करने इत्यादि विषयक चिंता से मन मध्य स्थान प्राप्त हुए ना। द्वितीय श्रेणी हूँ अपर श्रेणी। दुई श्रेणी मध्य गोटे हूँ एक श्रेणी, द्वितीय हूँ अपर श्रेणी। प्रथम आलोचना करिबा एक श्रेणी मनुष्य विषय रे। एक श्रेणी मनुष्य पृथ्वीर नाना वर्ष दर्शन करती संभव करती मात्र कौन वस्तुर तत्व निरूपण करने विषय से प्रयास देखा जाए ना। प्रथम श्रेणी मनुष्य पृथ्वीर नाना वर्ष देखती ताहाकू संभव करती माने व्यवहार करती मात्र ता केउठू आसला किपरि तैयारी होला ताहार तत्व निरूपण करिवार प्रयास से देखा जाए ना कि प्रणाली बा केउ प्रणाली केउ सूत्ररू केउठू आसिला से माने ताहार तत्व निरूपण करती नहीं बा सूत्र रे केउ वस्तु से निकटस्थ होला बा किपरि ताहार सद्व्यवहार करियाको इत्यादि विषयक चिंता से मन मध्य स्थान पाए नहीं। अबिका अपर श्रेणीर मनुष्य सूक्ष्म दृष्टि संपन्न चिंताशील यही श्रेणी लोक द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति संसाधित हुए। प्रकृति पक्षे यही चिंताशील सूक्ष्म दृष्टि बा तत्व निरूपण प्रयास ही मनुष्यतर विशेष लक्षण। यारी प्रभाव में मानव समाज रे वैषयिक और आध्यात्मिक सर्वविध उन्नति संसाधित होउछि। जड़े चिंताशील पंडित कहिछन्ति ऑफ द यूनिवर्सल माइंड इज इंडिविजुअल मैन इज एन इनक्रिएशन। मनुष्य जे अनंत देवंकर प्रतिकृति केवल यही शेषोक्त श्रेणी मनुष्य मान प्रति दृष्टि निक्षेप कले ताहा बुझा जाए। अपर श्रेणी मनुष्य विषय टे पढ़ीदवा। अपर श्रेणी मनुष्य सूक्ष्म दृष्टि संपन्न से माने बहुत चिंता से करती तेणु कहुए चिंताशील। यही श्रेणीर लोक द्वारा पृथ्वीर अनेक गुड़िए उन्नति संसाधित हुए बा साधित हुए। प्रकृति पक्षी यही चिंताशील सूक्ष्म दृष्टि तत्व निर्माण प्रयास ही मनुष्यतर विशेष लक्षण। तुम क्वेश्चन आसो मनुष्यतर विशेष लक्षण कौन तुम लिख प्रकृति पक्षे यही चिंताशील सूक्ष्म दृष्टि तत्व निर्माण प्रयास ही मनुष्यतर विशेष लक्षण। यारी प्रभाव में मानव समाज रे वैषयिक और आध्यात्मिक सर्वविध उन्नति संसाधित होता है। यही अपर श्रेणी लोक द्वारा संसार रे बा मानव समाज रे वैषयिक और ठाकुर प्रति भक्ति आध्यात्मिक सर्वविध उन्नति संसाधित होउछि बा सेमानक द्वारा संसाधित हुए। जड़े चिंताशील पंडित कहिछन्ति ऑफ द यूनिवर्सल माइंड इज इंडिविजुअल मैन इज इन क्रिएशन। मनुष्य जे अनंत देवंकर प्रतिकृति केवल यही शेषोक्त श्रेणी मनुष्य मान प्रति दृष्टि निक्षेप कले ताहा बुझा जाए। मनुष्य कहार प्रतिकृति एमसीक्यू क्वेश्चन अनंत देवंकर प्रतिकृति बा प्रतिबिंब। मनुष्य अनंत देवंकर प्रतिबिंब केवल यही अपर श्रेणी शेषोक्त बा अपर श्रेणी लोक मानू बा मनुष्य मानू देखिले ताहा जना जाए बा बुझा जाए। नेक्स्ट प्रकृतिस्थ मनुष्यर मन नित्य क्रियाशील। प्रकृति पक्षे जो मनुष्यर मन अच्छी प्रकृति निकट में ता मन गोटे जगह केवे स्थिर हम ना ता सदाबले विचरण करुथुव। तुम एमसीक्यू क्वेश्चन सर्ट क्वेश्चन रहिबो प्रकृतिस्थ मनुष्यर मन किपरि नित्य क्रियाशील। अनंत प्रकृति संगे ताहार नित्य जोग। अनंत प्रकृति संगे ताहार नित्य जोग। अनंत माने बहुत दूर जो प्रकृति आगु कौन हम गोटे गोटे लोक चिंता करती अनंत प्रकृति बहुत दूर को चिंता करुवा तार सदाबले जोग रही है।
କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବ ହିଁ ସୁଦ୍ଧା ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଓ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଅତୀତ ସହିତ ତା'ର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ତା'ର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଓ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମାନବ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ବା ଦୂରେଇ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଜୀବନ ତାଙ୍କର ନିରର୍ଥକ ବା ମୂଲ୍ୟହୀନ। ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନୟନ ଗୋଚର ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛେ ଆମେ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ। ଆମେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସନ୍ତାନ? ଆମ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି 2002 2003, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବି ଅଛେ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅତୀତ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସଭ୍ୟତମ ମାନବ ସମାଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ'ଣ? ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କବି ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସଭ୍ୟତମ ମାନବ ସମାଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ'ଣ? ତା'ର ମୂଳଦୁଆ କ'ଣ? ଏହି ସଭ୍ୟ ମାନବ ସମାଜର ପାଦ ମୂଳରୁ ଯେତେ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କଲେ ଦେଖିବ କେବଳ ନରକଙ୍କାଳ। ତମେ ପାଦ ମୂଳରୁ ଯେତେ ମାଟି ତଳକୁ ଯିବ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ହାଡ଼ ନରକଙ୍କାଳ। ମନୁଷ୍ୟର ହାଡ଼, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ହାଡ଼ ଦେଖିବ, ମାଂସ ତ ଦେଖିବନି। ମାଂସ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, କେବଳ ହାଡ଼ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ରାଶି ରାଶି ନରଦେହ ପତିତ ହୋଇଛି ତାହା କିଏ କଳନା କରିପାରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ରହୁଛେ, ବୁଲୁଛେ, ଚାଲୁଛେ, ସବୁ କରୁଛେ, ତାହା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ? ଏଥିରେ କବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ରାଶି ରାଶି ନରଦେହ ପତିତ ହୋଇଛି। କେତେ ଲୋକ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ତାହା କେହି ବି କଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ତାହା କିଏ କଳନା କରିପାରିବ? କେହି କଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃତ୍କମ୍ପ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ, ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, କେତେ ଲୋକ ନିଜ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମର ଛାତି ଥରି ଉଠେ, ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଶୀତେଇ ଯାଏ, ତାହା ହୃତ୍କମ୍ପ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ସେଇ ଯେଉଁ କବି କହିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃତ୍କମ୍ପ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କରି ଦୁଃଖରେ ଶୋକରେ ପ୍ରାଣ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ। ଆଈମା କାହାଣୀରୁ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ଏଇଆ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲେ, ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରାଣ ଅବସନ୍ନ ହୋଇ ଉଠେ, ଶୋକରେ ପ୍ରାଣ ଦୁଃଖ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତିର ଗାତ୍ରରେ ଏହିପରି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବିପ୍ଳବର ବିବରଣ ଲିଖିତ ରହିଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ହୃଦୟ ମନ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯିବ। ଇତିହାସ ତମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛ ସେ ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ତମେ ପଢ଼ୁଛ, ତାହା ପଢ଼ି ତମ ଦେହ ରୁମ ସବୁକିଛି ଥରି ଉଠୁଛି, ହୃତ୍କମ୍ପ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଇଠି କବି କହିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏହି ପ୍ରତୀକ୍ଷୀଭୂତ ବିପ୍ଳବ ରାଶି ଛଡ଼ା ନୀରବ ଦେହ ପାତର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ତାହା ବା କିଏ ଗଣନା କରିପାରିବ? ଏହି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି। ଏହି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଅର୍ଥ କବି ଏଠି ବିସ୍ମୟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା କିଏ ଗଣନା କରିପାରିବ? ଏଇଠି ପଢ଼ା ହେବ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ପିତା ମାତାର ଶୁକ୍ର ଶୋଣିତରେ ସନ୍ତାନର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଏହା ଯେପରି ଅବିସମ୍ବାଦିତ ସତ୍ୟ। ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ମାଂସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ଉନ୍ନତି ଉଦ୍ଭୂତ। ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ପିତା ମାତାଙ୍କର ଶୁକ୍ର ମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଶୋଣିତରେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ନେହ ଲାଳନ ପାଳନରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଯେପରି ଅବିସମ୍ବାଦିତ ସତ୍ୟ, ଏହା ଯେପରି ସତ୍ୟ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ, ଅବିସମ୍ବାଦିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ। ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ମାଂସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ଉନ୍ନତି ଉଦ୍ଭୂତ। ସମଗ୍ର ଯେତେ ଅତୀତରେ ମାନବ ଜାତି ନିଜ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯୋଗୁଁ ଆଜିର ମାନବ ଉନ୍ନତି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଏଥର ଏଆଇର ଯୁଗ ହେଲାଣି। ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆମେ ଏଆଇ ଧରିକି ଦେଖିଥାନ୍ତେ କି? ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସତ୍ୟ ଅଟେ। ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସକଳ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାର ଚିହ୍ନ। ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପଥରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ। ତମେ ଯାଅ ପଢ଼, ଦେଖିବ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲେ କେମିତି ମନ ହୁଏ।
पृथ्वीर वर्तमान अवस्था मध्य जेपरी पूर्ववर्ती सकल प्रकार अवस्थार चिन्ह एवं विभिन्न श्रेणीर जीवराशिर देहावशेष परिलिखित हुए। वर्तमान मानव समाजर देहरे सेहीपरि अतीत मानव समाजर भावराशि निहित थिबार प्रत्यक्ष हुए। वर्तमान तम्भ मानक देहरे अतीतर सेही मानव जो माने प्राण हरैछन्ति सेमानंकर किछि गुण तमठारे परिलिखित होइअछि। जगत मानव समाज देहरे सेहीपरि अतीत मानव समाजर भावराशि निहित थिबार प्रत्यक्ष हुए। जगत परिवर्तनशील सकल वस्तुर रूपांतर भावांतर उपस्थित हुए। जगत परिवर्तनशील सकल वस्तुर रूपांतर गोटे वस्तु तार विभिन्न रूप तमे कंचामाल रूपे लुहा को आणुछ ताको विभिन्न रूप में परिणत करुछ। गोटे चिंता करुछ तार भावार अंतर घटुची भावना परिवर्तन होउची भावांतर उपस्थित होउची। एही घोर परिवर्तन राशि मध्य चिर अपरिवर्तनीय सत्य अवस्थित करुअछि। एही चिर अपरिवर्तनीय सत्य अवस्थित करू परिवर्तन राशि जो राशि गुड़िक परिवर्तन होउछि सेही राशि गुड़िक मध्य चिर अपरिवर्तनीय सत्य जो सत्य गुड़िक परिवर्तन हो पार नहीं से सत्य से राशि गुड़िकर अवस्थित होइअछि। मानवर प्रकृति उन्नति जहाँ ताहा सत्य संगे घनिष्ठ भाव संबद्ध सुतराम ताहार विलोप असंभव। मानवर प्रकृत उन्नति जहाँ मानवर तमे जे उन्नति कर कुआड़े पड़ो ता लिखा हुई अच्छी। प्रकृत उन्नति जहाँ ताहा सत्य संगे घनिष्ठ भाव संबद्ध ताहा सत्य संगे तमे गोटे कथा को मिछ कहूच किंतु सत्यटा तमे जानिछ कि नहीं सत्य संगे तुम संबंध अच्छी कि नहीं सुतराम सत्यर केबे विलोप हेबो नाही। मिथ्या कहले भी सत्य सदाबले जय होता है। केवल सत्य संगे विरोध जार तार विनाश अनिर्वार्य। सत्य संगे जार विरोध हुए ताहार केबे विनाश हुए नहीं। विनाश विनाश निश्चित हुए विनाश अनिर्वार्य। सत्य संगे जार विरोध हुए तार विनाश निश्चित हेबो तार विनाश अनिर्वार्य विनाश निश्चित हेबो सत्य संगे विरोध जार। मानव समाज मध्य व्यापार चिरकाल लगी रही। सकल प्रकार विप्लवर मूल यही निगूढ़ कारणटी विद्यमान। जेते जेते युद्ध होइछि सबु सत्य धर्म को नहीं युद्ध होइछि। तेणु सकल प्रकार युद्धर मूल यही सत्य संगे विरोध जार तार विनाश निश्चित यही कारणटी सदाबले देखा देइछि। क्षुद्र अग्निकणा तुल्य गोटे निवृत्त हृदयर चिंता परिव्याप्त होई प्रकांड अग्निकांड उपस्थित करे एवं तद्वारा राशि राशि असत्य अन्याय असाम्य अपवित्रता शुष्क तृणराशि तुल्य भस्मीभूत हो जाए। सत्य संगे जार विरोध जी अन्याय को साथी दिए जी असत्य को ग्रहण करें सी शुष्क तृण तृण अर्थ कौन घास नड़ा पाଳ शुष्क तृण शुष्क अत्यंत पतला निआ लागू लागू जलीजे शुष्क तृणराशि तुल्य भस्म होइबे जली पोड़ी पाउंस होइबे। केवल विशुद्ध सत्यटी सार वस्तुटी पूर्व अपेक्षा उज्ज्वलतर आकार प्रतिभात हुए। शुद्ध सत्यटी विशुद्ध अर्थ कौन किसी भी मिथ्या मिसी नहीं सार वस्तुटी पूर्व अपेक्षा उज्ज्वलतर आकार प्रतिभात हुए। जाति विशेषर उत्थान वा पतन यही सार्वभौम नियम अधीन। अतीत काल रे मानव समाज मध्य ही नियमर कार्य प्रणाली प्रकृत इतिहास यही सार्वभौमिक नियमर अधीन। अतीत काल रे मानव समाज मध्य ही नियमटी कार्य प्रणाली ही प्रकृत इतिहास। यही विवरण जीए जे परिमाण जीए जेउ परिमाण रे पाठ करि पारे सेही परिमाणर इतिहासज्ञ। इतिहासज्ञ आमे काहाकू कहिबा जी इतिहास उपरे अध्ययन करिसेंती इतिहास उपरे नले ज्ञान आहरण करछन ताकू इतिहासज्ञ कहिबा। जेईपरि जी विज्ञान उपरे ज्ञान आहरण करछन ताकू कहबा विज्ञान वैज्ञानिक। जी साहित्य उपरे ज्ञान आहरण करछन ताकू कहबा साहित्यिक। सेहीपरि जी इतिहास उपरे ज्ञान आहरण करिवे ताकू कहबा इतिहासज्ञ। नेक्स्ट व्यक्तिगत जीवनर विषय आलोचना कले आम्भे माने समष्टिगत जीवन बा मानव जातिर विषय सहजरे बुझिबाको समर्थ हेउ। व्यक्तिगत जीवनर विषय आलोचना कले आम्भे माने गोटे जड़े जड़े व्यक्ति विषय यदि आम आलोचना करिबा समष्टिगत जीवन बा मानव जातिर विषय सहजरे बुझिपारिबा। गोटे व्यक्ति तार दी चार्टा व्यक्ति विषय आलोचना करिबा टोटाल समाजटा केते लोक नहीं गठित 20-30 लोक नहीं समाज यदि आम जन जन कर बुझा विषय जाना अर्थ कौन आम मानव समाज विषय सहजरे बुझीपार। मानव जीवन क्रम जीवन में केवल केते गुड़िए घटनार समष्टि छड़ा
ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ମାନବ ଜୀବନରେ କେବଳ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସେହି ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି ଏକାଠି ଘଟଣାର ଏକାଠି ଏକତ୍ରକୁ ଛଡ଼ା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ, ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ। ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଗତି ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ। ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସମୟରେ ଜୀବନ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବେଳକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବା ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଏଇନୁକା ଧର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ? ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ହେବ? ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଲେଖିଛି। ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ, ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ। ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସମୟରେ ଜୀବନ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ଆମ ଜୀବନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବେଳକୁ ଆମ ଜୀବନ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି କି କିଏ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଯାଇ ପଡ଼ୁଛି? ସେ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କୌଣସି ସମୟରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଜୀବନ କିଛି ଦୂର ପଶ୍ଚାତପଦ ହୋଇଅଛି, ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ସେହି ପଶ୍ଚାତ ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ପୂରଣ କରିଦେଉଅଛି। ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା, ପ୍ରଥମ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତୁମର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାଇବାରେ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲ, କେତେ ପରିମାଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ତୁମକୁ କରାଇଦେଲା। କେତେବେଳେ ଆଲୋକ, କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର, କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟ ଧ୍ୱନି, କେତେବେଳେ ମର୍ମଭେଦୀ ହାହାକାର। ଏହିପରି ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ଗଠିତ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, କେତେବେଳେ ତା ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟ ଧ୍ୱନି କରି ହସୁଛି, କେତେବେଳେ ମର୍ମଭେଦୀ ହାହାକାରରେ ସେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହିପରି ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ଗଠିତ ହୁଏ। ଏହିପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମାନବର ଜୀବନ ତିଆରି ହୋଇଅଛି। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆଲୋକ ଓ ଆନନ୍ଦ ମାନବ ଜୀବନରେ ବା ମାନବ ସମାଜରେ କଦାପି ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତମେ ଦେଖିଛ କେବେ? ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତମେ ଦେଖିଛ କେଉଁ ଲୋକ ସଦାବେଳେ ଖୁସିରେ ରହୁଛି? ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛି। କେତେବେଳେ ସିନା ବାହାରକୁ ସେ ଦେଖୁଛି ଖୁସି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସେ ଦେଖିବ ସେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛି। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆଲୋକ, କେତେବେଳେ ସେ ସଦାବେଳେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଖୁସିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ମାନବ ଜୀବନରେ ସମାଜରେ କଦାପି ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିଏ କେବେ ବି ସଦାବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଥିବାର ଦେଖିଛ? ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଖୁସି ବି ହେବ। ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା କେବଳ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ନୀଚ ବୁଦ୍ଧି କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳିବ, ନୀଚ ବୁଦ୍ଧି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଗତଟା କେବଳ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା, କଳି ଯୋଡ଼ିଆ, ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଭିତରେ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ତାକୁ ଘୃଣା କରିବା ଶିଖାଇବା, ଏହା ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ମାନବମାନଙ୍କର ଗୁଣ କହିଲେ ଚଳିବ। ମାତ୍ର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବପ୍ରକାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ, ଅନେକ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ଅନେକ କଥା ଦେଖେ, ଅନେକ କଥା ଶିଖେ, ସେ ସଦାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କେଉଁଟା ଠିକ୍, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣଟା ଠିକ୍, ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ। କିଏ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କରୁଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ। ସମସ୍ତର ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ନିୟମରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତି ସେହି ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ନିୟମରେ, ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ନିୟମରେ ଏବଂ ଘଟଣାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଅଛି। ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯେପରି ନାନା ଘଟଣା, ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ସାରଭୂତ ଜୀବନଟି ଉନ୍ନତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନାନା ଘଟଣା ଓ ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତର ଅବସ୍ଥାକୁ ନୀତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜଗତଟା କୌଣସି ଘଟଣା ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ଯେପରି ନାନା ଘଟଣା, ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ସାରଭୂତ ଜୀବନ ଯେପରି ଛୋଟିଆ ନାନା ଘଟଣା, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଗତି କରିଥାଏ, ସାର ଜୀବନଟି ଯେପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଉନ୍ନତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନାନା ଘଟଣା, ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତତର ଅବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ ହୁଏ। ଜୀବନଟା ଯେପରି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ, ସେହିପରି ସମାଜର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜଗତର କୌଣସି ଘଟଣା ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଶିଖିବାର ଲାଇନ୍ଟା। ପ୍ରକୃତି ପକ୍ଷେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଘଟଣା କିଛି ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। ସବୁ ଘଟଣା କିଛି ନା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଅଛି। ଦିନେ ନା ଦିନେ ତା ମୂଲ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିବ। ପ୍ରକୃତି ପକ୍ଷେ ଜଗତର କୌଣସି ଘଟଣା ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।
4 नंबर पेज सारली तुमर 15टा पेज भाया रोचे आउ 2टा क्लास रे तुमर इतिहास इंटरनाल भी पढ़े देवी इंटरनाल तुमर रोथो इतिहास आउ पिंगलार अभिसार ये 2टा रोथो इंटरनाल रे इंटरनाल कोर्स कंप्लीट करके एमसीक्यू रिवीजन करदेवी जमी इंटरनाल तुम 20 मार्क आसो आउ 6टा पेज रहा 15टा पेज भाया अच्छी 4टा सारी आ 2-3टा पार्ट तुम सारदेवी इतिहास चैनल को सब्सक्राइब करिवो वीडियो को लाइक करिवो आउ व्हाट्सएप ग्रुप रे निश्चित जॉइन करिवो नोट्स पीडीएफ पाइया पे। थैंक यू। वंदे उत्कल जननी।